बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में दहशत गिरोहों का अफ़गान सरज़मीन को सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल ना करने का अफ़गान तालिबान का जो दावा है वो मुस्तरद कर दिया गया है। बड़ी अहम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के जो मेन नकात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियाँ मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में इस दावे को गैर मोतबर करार दिया गया है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि खत्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान को बढ़ती हुई इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। TTP रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा रुकन ममालिक ने TTP के हवाले से बात की है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी, जमात इंसारुल्लाह और दीगर गिरोह अफ़गानिस्तान में सरगर्म हैं। ये कुछ जमातों के नाम लिए गए हैं और दीगर बैरूनी हमलों की मनसूबा बंदी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाज़रीन, अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबत रखती है, जबकि दाइश खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। ये जब पाकिस्तान तालिबान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जब ये डिस्कशन चल रही थी, जब डायलॉग किए जा रहे थे, टेबल टॉक की जा रही थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि ये जो सिग्नेटरी नहीं बन रहे TTA, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके ये ख़तरा हो कि कहीं दाइश जो है वो उन पे अटैक ना कर दे या दाइश वहाँ पे किसी तरीके से कंट्रोल ना संभाले। तो ये एक फैक्टर भी उस वक्त डिस्कशन में मौजूद था। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाक़ाई ख़तरा TTP को करार दिया गया है, जो अफ़गान पनाहगाहों से कार्रवाइयाँ कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान क़यादत में इस मामले पर इख्तलाफ है। कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी उसकी हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए हैं, जिनमें से कई पेचीदा नौयत के थे और ज़्यादातर खुदकुश हमलावर अफ़गान शहरी थे। अभी जो रिसेंटली जो हमले हुए हैं उनमें भी ये रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं और बाकायदा तौर पर अनाउंस भी कर दिया गया है कि किस तरह से दहशत गर्दों का ताना बाना नहीं बल्कि उनकी जड़ें रूट सारे अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं। नाज़रीन, इसी सब को सामने रखते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर UN रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद है। इस सब पे बात रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ जाएंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। दरबार फैज़ से मुतासरीन फैज़ तक की जो बात की जा रही है उसमें कौन कौन उसकी लपेट में आएगा। इस सब के अलावा शफ़ी जान जो हैं मावन ख़ुसूसी हैं बराए खैबर पख्तूनख्वा के, और वो कह रहे हैं जनाब वज़ीर आला के, वो कह रहे हैं कि जेल सुप्रीडेंट इतने ताकतवर हैं कि वज़ीर आला को इमरान खान से मुलाकात से रोकते हैं। नाज़रीन, जेल सुप्रीडेंट पहली दफ़ा नहीं रोक रहे हैं उनको मुलाकात से। उससे पहले जब गंडापुर साहब CM थे तब भी रोका जाता था, बड़ी दफ़ा रोका गया है, अब भी रोका जा रहा है। तो बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो इतने बाइख्तियार हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि जेल सुप्रिटेंडेंट इतने बाइख्तियार ना तो हैं, ना उनके पास ये अथॉरिटी है। ये अहकामात कहाँ से आते हैं, कौन इसको कंट्रोल करता है? बहरहाल जेल सुप्रिटेंडेंट की ये अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो इस तरह से ख़ुद से इतना बड़ा स्टांस ले सकते हैं, वो भी जब अदालतों के अहकामात आए हों, अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पे परमिशन भी ग्रांट की गई हो और उसके बाद भी जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत की बात मानने से इनकार कर दें। अता तारर साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आई है सामने। वो कहाँ पीछे कुछ रह सकते हैं। उन्होंने कहा है रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद इमरान खान के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस करना है, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मामलात बाद में देखे जाएंगे, क्या उसमें ये एंगल ये हमें माइंड मेकिंग की जा रही है, ये अवाम का रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है? इस सब पे डिबेट रहेगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि क्या ये मुलाकातें कब तक खेला जाएगा, कब तक मामलात इसी तरह से बिगाड़े जाएंगे या कभी ये मामला सुलझते भी दिखाई दे रहे हैं। मेहमानों की तरफ चलते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब हैं, सरबराह हैं अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट शाहिद अनवर साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। जुल्कनैन ताहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जुल्कनैन आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं जुल्कनैन की तरफ। जुल्कनैन, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर UN रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एक स्टैंप लग गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले दिनों में? एक चीज बड़ी ऑब्वियस है, पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको बता दिया था अफगानिस्तान को, तालिबान रजीम को, कि अगर आपकी सॉइल यूज हुई पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक के हवाले से, तो हम बिल्कुल होल्डिंग नो बार्स ना, हम सीधा सीधा आप पे अटैक करेंगे। ये बड़ा क्लियर लाउड मैसेज था फ्रॉम पाकिस्तान।
उसके बाद अपेरेंटली तो लग रहा है कि समहाउ जो है तालिबान रजीम इसको लेके थोड़ा सीरियसली पॉन्डर कर रही है, लेकिन अगर आप उनके प्रैक्टिकल स्टेप देखें तो वो बिल्कुल अभी तक राइट डायरेक्शन में नहीं है। वन के टीटीपी को जो है वो सेफ हेवन प्रोवाइड ना करे, वो सेफ हेवन भी प्रोवाइड कर रही है। नंबर टू के उनको उनके खिलाफ एक्शन ले। आपने अभी तक कोई ऐसा जो स्ट्रॉन्ग एक्शन टीटीपी के खिलाफ अफगान रजीम का नहीं देखा सो फार। तो नो डाउट पाकिस्तान का मौकफ, और चूंकि जो बाकी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इवन सो अगर आप यूएस की भी बात कर लें तो वो भी अफगान को लेके वेरी मच, अफगान रजीम को, तालिबान रजीम को वेरी मच कंसर्न। उनके जो शहरी हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके सामने है, रिपोर्ट्स आर गोइंग इन हियर। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की बात को आगे सीरियस ना लिया, क्योंकि पाकिस्तान इज रनिंग आउट ऑफ इट्स पेशेंस, तो वो फिर वो टाइम ना आ जाए कि पाकिस्तान को जाके फिर बिल्कुल इंटरवीन ही करना पड़े, सीधा सीधा लो लेवल के ऊपर कोई ना कोई पाकिस्तान को, चाहे वो आप उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहें या अदरवाइज, तो पाकिस्तान फिर उसके लिए तैयार है। ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई एक्सपीडियंसी से पाकिस्तान अब काम नहीं ले रहा। बात सीधी सीधी उनको बता दी है। ठीक हो गया। अंसारी साहब, ये जो अभी कहा गया है रिपोर्ट में कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के करीबी रवाबित रखती है, जबकि दाइश खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। आपको याद होगा जब ये डायलॉग चल रहे थे टीटीए के साथ पाकिस्तान के, उस वक्त भी जितने भी अदवार हुए उन समय ये डिस्कशन रहती थी कि वो सिग्नेटरी बने, किसी तरह से टीटीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, जिससे वो भागे। उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देने को तैयार थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऑफ़र करवाई कि आपको डायरेक्टली उनसे आपकी बात भी करवाते थे, जिसको पाकिस्तान ने रद्द कर दिया कि हमने उनसे बात करके क्या करनी है। अब वहाँ पे एक फैक्टर ये भी कंसीडर किया जा रहा था कि चूँकि दाइश उनके ऑपोजिट है, तो ये ना हो कि दाइश का भी उनको ख़तरा है कि दाइश आके कंट्रोल संभाल ले। मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर क्या वाकई टीटीए के ऊपर इतना हावी हो गया है कि उससे अपनी मैनेजमेंट संभालना मुश्किल हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आज के प्रोग्राम के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बनी है, तालिबान का बहुत बड़ा हाथ है उस हुकूमत के अंदर। तो दाइश का जहाँ तक ताल्लुक है, तो दाइश बिलाशुबा एक तंजीम है, लेकिन वो तालिबान से बड़ी तंजीम नहीं है। अगर पाकिस्तान ने जो अभी अपनी जो जारहाना हिकमत अमली अपनाई और दिखाया कि हम अपने मुल्क की दिफा के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो बिलाशुबा वो बेहतरीन था। और वो अमल ख़ास तौर पे उस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा हुआ जब अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया को नाके चने चुभवाए और उसके तैयारे गिराए और दुनिया ताकत की है। और उसके बाद से सारी दुनिया पाकिस्तान के पीछे, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है अपने खत्ते में। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के सर पे हमेशा खेलता रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत एहसानात किए हैं। जो हमारी पख्तून कौम है, उनकी रवायत रही है। तो मैं ही समझता हूँ कि जब ने 40-50 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी, उस वक्त जब वो बेघर थे, हमने उन्हें पनाह दी। उस वक्त जब उनको खाने के पास कुछ नहीं था, हमने उनको उस वक्त पनाह दी जब उनके पास छत नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि आज अफगानिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमने उस मुआशी अबतरी के दौर में, जब पाकिस्तान के पास खुद बहुत परेशान कुन हालात थे, हमने 40-50 लाख अफगानों को अपने पास बिठाया, छत दी, खाना खिलाया, एक मुस्लिम बरादर मुल्क के पूरी जिम्मेदारियां हमने निभाई। तो आज अफगानिस्तान के ऊपर ये मामूली सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो किस तरह से कंट्रोल करता है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पे मुकम्मल यकीन है। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, तो मुसल्लह अफवाज की वजह से ही ये हुकूमत जो है ये वापस इस काबिल हुई कि अवाम में जाके मुंह दिखा सके। वरना महंगाई और बेरोज़गारी ने जो हालात बनाए हुए हैं, वो मुसल्लह अफवाज ने जो ताकत दिखाई, जो सरबराह हमारा मुसल्लह अफवाज का है, उसकी जारहाना हिकमत अमली। और फिर हम अफगानिस्तान को बताया कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान से ज़ियाउल हक से लेके जब भी अफगानिस्तान को ज़रूरत पड़ी, उसकी अवाम को ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान ने अपना खून दिया। आज अफगानिस्तान से हमने कुछ नहीं मांगा,
ہم صرف یہ چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں اپنے معصوم بچوں کا، پاکستان کی سرحدوں کا. تو میرا یہ خیال ہے افغانستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ادروائز پہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں جو مسلح انصاری صاحب ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. افغانستان اگر غور کرنا چاہتا تو جب ڈائیلاگ چل رہے تھے وہ اس وقت غور کر لیتا. وہ جا کے بیٹھ گیا بھارت کی گود میں، اور اس میں کوئی تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے نا کہ بیکنگ بھارت کی چل رہی ہے سب کے پیچھے. اب افغانستان کے پاس غور اگر وہ کرتا بھی ہے تو ڈائیلاگ کا تو وہ سلسلہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. جتنے اس نے پاکستان میں ریسنٹلی اتنے اٹیک کیے ہیں، جن کے پیچھے ساری روٹس افغانستان سے نکل رہی ہیں، اس سب کے بعد ذرا یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی اب آگے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے. جو نیو جنریشن افغانستان میں آئی ہے، جس طرح پاک افغان کرکٹ میچز ہوتے ہیں اور جس طرح سے ان کے اندر وہ نفرت پاکستان کے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب خدا خوف کرنا چاہیے. ان کو اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ماشاءاللہ بہت بڑی طاقتور قوم ہے، طاقتور فوج رکھتا ہے. تو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ جنگ کریں، ہم ان کو دوڑیں لگوائیں ان کی پہاڑوں میں، کیونکہ ہمیں ان تمام غاروں کا پتہ ہے، ہمیں ان تمام پہاڑوں کا پتہ ہے. وہ جو جہاں تک ہم نے اس زمانے میں جنرل اختر عبد الرحمن کے زمانے میں اور ضیاء الحق کے زمانے میں وہ تمام روٹس ہم نے خود ان کو بتائے تھے. ان تمام روٹس کا جو ہے وہ تمام ہمارے پاس نقشے موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کون سی غار کہاں سے نکل کے کہاں جاتی ہے. تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ایک ایسی جنگ مت مسلط کریں جو بھارت کی گود میں بیٹھ کے آپ لڑنا چاہتے ہیں. وہ ہندو بنیا ہے، وہ مسلمان کا دشمن ہے، دشمن. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہماری ایک طالبہ تھی اس کی میڈیکل کی، اور کس طرح نامراد جو ہے وزیر اعلیٰ اس نے اس کا حجاب کھینچا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ تعصب ہے، یہ وہ آگ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مسلح افواج نے نکالی ہے. پوری دنیا نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم نے، پاکستانی مسلح افواج نے آگ نکالی ہے. تو افغانیوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے. ہمارا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کا بالکل واضح موقف ہے. کوئی ایسی انگلی جو پاکستان کی طرف اٹھے اسے کاٹ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں شاہد صاحب سے بھی جان لیتی ہوں. شاہد صاحب، موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. قانونی طور پہ پاکستان کے پاس کیا کیا راستے ہیں، کون سے راستے اپنائے جا سکتے ہیں وار فیکٹر کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے آج مدعو کیا. پہلے میں چیئرمین عوامی متحدہ موومنٹ زبیر احمد انصاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. تو انہوں نے لاہور کی صدارت کے لیے مجھے جو ہے چنا. تو اس میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی افغانستان کے حوالے سے، اس میں دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ان کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. ان کو سال جو ہے 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو یہاں ان کی کفالت کی اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ایک بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ رہے. لیکن یہ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد اور فوج کی اور ہمارے پاکستان کی کامیابیوں کے بعد جو کہ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا نا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی، وہ مطلب یہ انتشار اور ہمارا جو امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم سی سپلائی دیوار کی طرح اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ ان فیوچر میں بھی ان کا پورا جو ہے. بالکل ٹھیک ہے، کلا کما کریں گے. لیکن مجھے یہ ذرا اس کے قانونی اینگلز بھی بتا دیں. پاکستان کے پاس کیا کیا قانونی راستے ہیں، کیا اپنائے جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ افغانستان سے 600 سے زیادہ جو ہے کاروائیاں جو ہیں یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ کی ہیں کہ جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو ہیں یا ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے. اور اگر یہ بات چیت کے تحت یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یونائٹڈ نیشن میں یا ہر فورم پہ ہمیں جانا چاہیے. اور لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے پاس جو آخری آپشن یہی ہے کہ ہم ہر سطح پہ اپنی فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف. تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اور پاکستان اب اس پہ اپنا موقف کلیئر بھی کر چکا ہے کہ کسی قسم کی اس طرح کی پاکستان کے اندر انٹرسٹ برداشت نہیں ہوگی. جی ذوالقرنین، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی اگر آپ اس کو ایک تھوڑا پیچھے لے جائیں، دیکھیں افغان گورنمنٹ جو ہے نا اس ٹائم وہ ہے شیلٹر میں قطر گورنمنٹ کے. بیسیکلی قطر میں جو پارلیز ہوئے ہیں، ٹاکس ہوئی ہیں پاکستان کی، اس میں آپ کے سامنے ہی ہے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا تو پروگرام تھا پورا
کہ ہم جا کے افغانستان کے اندر کاروائی کریں, لیکن قطر ایسے نے ہی. ہمیں روکا ہے. جی جی تو بیسیکلی ایک طرح کا قطر گارنٹر ہے. ہمیں یہ بالکل کلوزلی مانیٹر واچ کرنا ہوگا کہ اب معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. پہلے ہمیں قطر سے ہی پوچھنا ہوگا کہ اگر جو ہے افغانستان پاکستان کی بات نہیں مان رہا, سیف ہیونز پرووائڈ کر رہا اور ایون اس کے خلاف ایکشن نہیں کر رہا ٹی ٹی پی کے خلاف, ڈسپائٹ جو ہے مطلب ہنڈریڈز آف اٹیکس ان پاکستان جو اسپانسرڈ کیا بیکنگ اور فل ٹائم ان کے انوالومنٹ ہے ٹی ٹی پی کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ذوالقرنین آپ کو نہیں لگتا ذوالقرنین جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی تھی قطر کی بالکل ان کا انفلوئنس ہے ٹی ٹی اے کے اوپر, لیکن اس سے زیادہ طالبان کے اوپر سعودیہ کا انفلوئنس نہیں ہے؟ سعودیہ کو زیادہ انفلوئنس دیکھنا چاہیے. ہمارا تو ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہو چکا ہے سعودیہ کے ساتھ. جی 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 اس میں بھی بالکل یہی ہے کہ جس طرح اس ایگریمنٹ کے بعد ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ سعودیہ انٹروین کرے گا اور باقاعدہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ایکسرٹ کرے گا جی افغانستان کو لے کے یا افغان گورنمنٹ کے اوپر, وہ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بیک ٹو بیک نہ صرف قطر سے بلکہ سعودی عربیہ سے بھی افغان ایشو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا ہوگا. اور جہاں تک رہے گی بات انڈیا کی, دیکھیں انڈیا نے تو یہی چاہنا ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان اور جو ہے افغانستان یہ گتم گتم ہو جائے. اسی میں ہی وہ اپنا وہ سالویج ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کو مار بڑی پڑی ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی وار تو اب وہ افورڈ کر نہیں سکتا جتنی اس نے مار کھائی ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس میں کیا چل رہا ہے, آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں, ملک میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل جو اسٹریٹجی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے یا یہی چلتا رہے گا ہر جمعرات کو ہر منگل کو یہی معاملات, واٹر کینن کا استعمال, احتجاج, ایجوٹیشن کی سیاست, سڑکوں پہ نکلنا, یا کچھ بہتری بھی آئے گی اس بریک کے بعد.